हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अरबी की आमद मरहबा, अफजल की आमद मरहबा, अजमल की आमद मरहबा, अकमल की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, औला की आमद मरहबा। सब मिलकर बोलो मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, लब चूम के बोलो मरहबा, मुंह खोल के बोलो मरहबा, दिल खोल के बोलो मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मावा की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। सरकार की आमद मरहबा। फख्र रसूल और फख्र मसीहा, फख्र रसूल और फख्र मसीहा, आम नबी का जाया है, जाया है, जाया है। यही अकेला दोनों जहां की, यही अकेला दोनों जहां की रहमत बनकर आया है। रबीउल अव्वल आया है, रबीउल अव्वल आया है, रबीउल अव्वल आया है, रबीउल अव्वल आया है। ये किसके लिए कौनैन सजी, खिल उठी हर की माँ की कली। दुनिया में बहुत से आए नबी और मौजज़ा लब से लाए सभी। मेरा नबी तो मेरा नबी तो खुद ही सरापा मौजज़ा बनकर आया है। रबीउल अव्वल आया है, रबीउल अव्वल आया है, रबीउल अव्वल आया है, रबीउल अव्वल आया है। वो जुल्म यतीमों पर ढाते, बेवाओं को बेहद तड़पाते, बेटी को भी जिंदा दफनाते, ये अर्ज़ समा भी थर्राते। सारे मसाइल समझाया है। रबीउल अव्वल आया है, रबीउल अव्वल आया है, रबीउल अव्वल आया है, रबीउल अव्वल आया है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा,
سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، افضل کی آمد مرحبا، اجمل کی آمد مرحبا، اکمل کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، اولیٰ کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، نب جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، منہ کھول کے بولو مرحبا، دل کھول کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا، فخر رسل اور فخر مسیحا، سرکار کا جشن ولادت ہے، قرآن میں اس کی فضیلت ہے، سرکار کا جشن ولادت ہے، قرآن میں اس کی فضیلت ہے، جن لوگوں کو اس سے نفرت ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے، عرش بری پر عرش بری پر خود بھی رب نے ان کا جشن منایا ہے، ربیع الاول آیا ہے، ربیع الاول آیا ہے، ربیع الاول آیا ہے، ربیع الاول آیا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، افضل کی آمد مرحبا، اجمل کی آمد مرحبا، اکمل کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، اولیٰ کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، منہ کھول کے بولو مرحبا، دل کھول کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ماوا کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا، 12 ربیع الاول آیا، ابو بکر عمر عثمان علی، یہ 4 ہیں موتی ایک لڑی، ابو بکر عمر عثمان علی، یہ 4 ہیں موتی ایک لڑی، کیا بزم ستاروں کی ہے سجی، ایمان کی خوشبو ان سے بڑی، بعد پیغمبر بعد پیغمبر ان 4 نے دین خدا پھیلایا ہے، ربیع الاول آیا ہے، ربیع الاول آیا ہے، ربیع الاول آیا ہے، ربیع الاول آیا ہے،
سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ ذرا مل کر بولو، ذرا مل کر بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، منہ کھول کے بولو مرحبا، دل کھول کے بولو مرحبا۔ آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مابا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ 12 ربیع الاول آیا، فخر رسل اور فخر مسیحا عام نبی کا جایا ہے، جایا ہے، جایا ہے۔ یہی اکیلا دونوں جہاں کی رحمت بن کر آیا ہے۔ ربیع الاول، ربیع الاول آیا ہے، ربیع الاول آیا ہے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔